أين يا شيخ هندرة؟ كنا في باب الصفات يا شيخنا، ونحن الآن في باب التجويد يا شيخنا. نعم. طيب. طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة الكرام في هذا اللقاء المتجدد معكم في شرح متن الجزرية. طيب. Allah. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Kita alhamdulillah terima kasih sudah hadir dan kita akan masuk ke dalam pembahasan baru lagi. Dan semoga Allah memberkahi. Hari ini kita akan masuk ke dalam bab insyaallah bab tajwid insyaallah. نعم. يقول الناظم: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم. هناك من يقول من لم يجود القرآن آثم، هناك من يقول من لم يصحح القرآن. فالأفضل يا كرام هي من لم يجود القرآن، لأنه يصحح القرآن. أصلا القرآن صحيح لا يوجد به خطأ. الأفضل أن نقول: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله، مكملا من غير ما تكلف، باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. نعم، هذه الأبيات. نعم شيخ. Baik, barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Dan hari ini Allah tadi beliau memberikan catatan di dalam bait pertama ada yusahih, beliau ganti dengan yujawid. Karena kalau secara kalimat yusahih ini tidak benar. Kenapa? Karena Al-Quran tidak mungkin diperbaiki. Karena Al-Quran sudah sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menjadikan pendapat yang kedua, yaitu ada ulama yang menuliskannya adalah yujawid. Maka di sini membacanya bukan yusahih tapi mau yujawid. Baik, dari Ukhti Eli Aisyah, silahkan di bait pertama di wal akhdhu, silahkan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Babut tajwidi wal ahdu bit tajwidi kholmul lazimu Ulangi, malam ulangi. wal akhdhu bit tajwidi hatmul lazimu malam yujawwidul qur'ana athimu Yujawwidil Qur'an. malam yujawwidil qur'ana athimu. Ya, baik, terima kasih. Firman, silakan. لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. Baik, terima kasih. Barakallahu fiik. Selanjutnya Rahmat Firdaus. Rahmat, silakan. Wa huwa aidan hilyatut ti wa zinatul ada'i wal qiraati. Baik, terima kasih. Nampak salah dengan jaringan nanti. Antum suaranya putus-putus, nggak apa-apa. Baik, selanjutnya silakan. Rai. Wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min kulli sifati wa mustahaqqaha. Baik, terima kasih. Barakallahu fiik. Yusuf, silakan. Yusuf. Yusuf, baik. Agus. Waraddu kulli wahidin li aslihi wal lafzu fi nadhirihi kamithlihi. Baik, terima kasih. Agus Suyadi, silakan. Mukammilan. Mukammilan min ghairi ma takallufi bil lutfi fil nutqi bila ta'assufi. Baik, barakallahu fikum. Nah, insyaallah.
طيب، بارك الله فيكم جميعا. طيب، بالنسبة للتجويد يا كرام، قبل أن نبدأ يعني بالتجويد لابد أن يعني نعرف التجويد. تعريف التجويد يا كرام هو إخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه من الصفات. مرة أخرى، التجويد هو إخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه من الصفات. Baik, Allah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan lebih lanjut, kita akan membahas tentang pengertian dari tajwid itu sendiri. Bahwa tajwid hari ini Allah adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi, adalah mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya, dan ma'ito sebari memberikan haknya dan mustahak dari huruf itu sendiri. Sembari memberikan hak dan mustahak dari huruf itu sendiri. Nanti akan dibahas apa itu hak dan mustahak. Sekali lagi, yang dinamakan tajwid adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi, dalam mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya, ma'ita, dengan beserta memberikan hak dan mustahak dari huruf itu sendiri. Nah, ما هو حق الحرف؟ حق الحرف يا كرام هي الصفات اللازمة للحرف، لا يعني لا تنفك عن الحرف. ما معنى لا تنفك؟ يعني لا تترك الحرف، تكون معه دائما، مثل صفة الشدة وصفة الرخاوة وهكذا. أما مستحق الحرف يعني هي صفة تكون عن صفة أخرى، يعني صفات ليست ملازمة للحرف، مثل التفخيم، ربما يكون ترقيق وربما تفخيم، ممكن الاستفال، وكذلك الإدغام والمدود وأحكام النون الساكنة وهكذا. Dan hadirin Allah, adapun yang dinamakan dengan hak adalah sifat lazim yang tidak hilang atau tidak meninggalkan huruf tersebut. Dia akan selamanya menyertai dari huruf tersebut. Kemudian adapun yang dinamakan dengan mustahak. Yang dinamakan dengan mustahak adalah sifat-sifat yang berkaitan tentang huruf lain atau pertemuan dengan huruf lain. Maka berkaitan sifat mustahak ini kadang ada dan kadang hilang. Misalnya seperti tebal dan tipis, ataupun idgham dan ikhfa dan lain sebagainya. نعم. يقول الناظم: والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم. تمام. الآن قال هو الأخذ بالتجويد حتم لازم، يعني يقصد هنا الوجوب. ثم قال من لم يجود القرآن آثم. متى يكون التجويد واجب ومتى يكون غير واجب؟ هنا ننتقل إلى حكم العمل بالتجويد وحكم العلم بالتجويد. نعم. Dan hadirin Allah, kita mengetahui di sini di baris pertama wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun. Di sini maksud hatmun lazimun adalah wajib. Hadirin Allah, sesuatu yang wajib. Dan kita mengetahui dari keterangan para ulama kapan pembacaan itu diwajibkan berkaitan tentang hukum-hukum tajwid itu. Dan kita mengetahui hal yang paling kentara berkaitan tentang hukum tajwid ini berkaitan tentang mengamalkannya dan mengetahuinya atau ilmu dari tajwid itu sendiri. Jadi terbagi menjadi dua, bagaimana mengamalkan dan mengilmui atau mendapatkan ilmu tentang tajwid. نعم. حكم العلم بالتجويد، العلم به يعني معرفة الأحكام، هذا فرض كفاية، يعني ليس شرطا يعني أن يكون الجميع يشرح متن تحفة الأطفال أو متن الجزرية، ليس شرطا، لكن هناك شرط أن الجميع يطبق ويتعلم أحكام التلاوة والتجويد، وهو حكم العمل به. إذن حكم العلم وحكم العمل. حكم العلم فرض كفاية، يعني مثلا الطبيب الذي يعمل في المستشفى، يعني ليس شرطا كل الناس أن يتعلموا مهنة الطبيب، لكن إذا قام واحد خلص عالج الناس كلهم جميعا. وكذلك الذي يدرس أحكام التلاوة والتجويد، ليس شرطا الجميع أن يدرس، إذا قام واحد خلص سقط عن الباقين، لكن العمل به هذا واجب. العمل به
هذا واجب، وهو ما أشار إليه الناظم عندما قال والأخذ بالتجويد، يعني العمل بأحكام التلاوة والتجويد حتم لازم، يعني أمر واجب. من لم يجود القرآن، من لم يتعلم أحكام التلاوة والتجويد فهو آثم. نعم. Baik, hadirin rahimakumullah, kita mendapatkan dua pembagian yang tadi disampaikan oleh Syekh. Yang pertama adalah ilmu atau pembahasan dan pengetahuan tentang ilmu-ilmu yang bersifat tajwid Al-Quran. Maka ini sifatnya adalah sebuah ilmu yang fardu kifayah. Jadi mempelajari ilmu berkaitan tajwid adalah fardu kifayah. Artinya bahwa di sini hadinullah tidak semua orang diharuskan bisa menerangkan Tuhfatul Atfal, Jazariyah dan semisalnya. Dan kemudian adapun yang dinamakan dengan amal dari ilmu tajwid ini sendiri adalah sebuah hukum yang wajib. Artinya setiap orang membaca Al-Quran harus menggunakan hukum. Dan kalau berkaitan tentang fardu kifayah, kita ketahui bahwa dimisalkan dokter ini adalah fardu kifayah. Artinya harus ada orang yang mempelajari, mengetahui tentang kedokteran. Tapi ketika sudah ada seorang yang sudah bisa atau mempelajari hal tersebut, maka dia saqatat an akhar. Maka akan hilang kewajiban tersebut dari orang lain yang tidak mempelajarinya karena sudah terwakili. Maka ini dinamakan dengan fardu kifayah. Tetapi hadirikullah yang harus kemudian kita pahami, praktek atau membaca Al-Quran dengan tajwid adalah sesuatu yang wajib hukumnya. Wajib ain, tidak boleh diwakilkan. نعم. طيب ننتقل إلى البيت الذي بعده. عفوا. قال لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. لماذا حكم العمل بالتجويد فرض واجب، يعني فرض عين واجب، والأخذ بالتجويد حتم لازم أمر واجب؟ لماذا؟ لأنه به الإله أنزل، لأن الله تعالى هو الذي أنزل القرآن، وهكذا منه إلينا وصل، أي هكذا من الله تعالى وصل إلينا القرآن، وذلك عن طريق الأحاديث المتواترة، ينتقل من عصر إلى عصر، وهكذا عن الصحابة الكرام، عن جبريل عليه السلام، عن الله تبارك وتعالى. وهذا ما نسميه بالسند، يعني أنا أخذت عن شيخي وشيخي أخذ عن شيخي، وهكذا إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة تبارك وتعالى. نعم. Dan hadirinullah, seperti yang disampaikan tadi, li'annahu bihi ilahu anzala. Maka hadirinullah, seperti itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkannya. Ini menjadi penyebab kenapa mengamalkan tajwid adalah sesuatu yang wajib, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an bersama tajwidnya, bersama bagaimana cara membacanya. Sehingga bagaimana seseorang harus mengetahui dari setiap tahapan-tahapan, kita mengetahui sampainya kepada kita. Misal kita mengetahui datangnya dari guru kita datangnya dari guru-guru beliau, dan guru beliau datangnya dari para sahabat, dan para sahabat mendapatkan dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mendapatkan dari Jibril alaihissalam, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dinamakan dengan sanad, bagaimana tersambungnya pertanggungjawaban bacaan sampai kepada Rasulullah SAW melalui orang-orang yang ada sebelum kita, guru-guru kita. نعم. طيب ثم قال الناظم وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. سبب آخر من أسباب حكم وجوب العمل بأحكام التلاوة والتجويد أنه يعني حلية التلاوة. ما المقصود بالحلية هنا؟ الحلية يا كرام هو الشيء الجميل، مثل الحلي للمرأة. الحلي يعني الذهب الذي تلبسه المرأة من حليهم، كما قال الله تعالى في سورة الأعراف أخرج لهم عجلا جسدا له خوار من ماذا؟ من حليهم، فأخرج لهم من حليهم عجلا جسدا. الحلي هو يعني الذهب الذي تلبسه المرأة، الذهب الذي تلبسه المرأة.
فالتجويد يعطي للقراءة كأنه ذهب، يعني هو شبه التجويد بالذهب الذي يعطي الجمال لتلاوة القرآن الكريم وأداء القرآن الكريم. Nah. Dan hadirin di sini disebutkan berkaitan tentang hilyatut tilawah. Adapun yang dinamakan dengan hilyatut tilawah, hadirin rahmatullah, hilyah itu adalah maksudnya adalah jamil, indahnya. Seperti hadirin rahmatullah, sebuah perhiasan digunakan oleh wanita, zahab dari emas, maka dia memperindah yang memakainya. Seperti yang tadi disampaikan di apa yang disampaikan oleh Syekh berkaitan tentang kisah di masa lalu berkait bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan di dalam Al-Qur'an tentang adanya jasad yang terbuat dari emas yang disembah oleh Bani Israel. Di situ disebutkan huli, maksudnya huli di situ adalah emas, hadirin Allah. Maka hilyatut tilawah di sini hadirin Allah adalah bagaikan sebuah benda yang berharga atau bagaikan sebuah hal yang indah dipandang, memberikan keindahan bagi siapa? Bagi yang memakainya, bagi yang membacanya, bagi yang mempraktekannya. Nah, ثم قال الناظم وهو إعطاء العروف في حقها من صفة الله ومستحقها. هذا أنا ذكرته في البداية، ما هو حق الحرف وما هو مستحق الحرف، لا يعني لا نعيده مرة أخرى. طيب، ثم قال ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله. يقصد هنا ورد كل واحد لأصله، أي نرجع كل واحد من الحروف لمخرجه الأصلي. ثم قال واللفظ في نظيره كمثله، أي النطق في إذا تكرر هذا الحرف كما نطقنا به أول مرة، كما ينطق بأول مرة. يعني حرف الخاء مخرجه مثلا من وسط الحلق، واللفظ في نظيره إذا تكرر أيضا كمثله مثل مخرجه كما هو. Dan di sini hadirin Allah, di sini kita masuk ke dalam pembahasan bait selanjutnya, wahwa i'ta'u hurufi haqqaha min kulli sifatin wa mustahaqqaha. Ini sudah dibahas di bahasan tadi. Jadi tidak akan diulang kembali oleh Syekh karena memang hak dan mustahak sudah dibahas tadi. Dan kemudian di sini dilanjutkan ke dalam bait waruddu kulli wahidin aslihi. Dan maksud dari kalimat ini adalah bagaimana makhraj tersebut dikembalikan kepada landasan awalnya. Bagaimana dia dibacakan dari sebuah tempat, misalnya ha, ya, dari pertengahan tenggorokan. Maka di pertama kali mengucapkan dengan kedua kali pengucapan, kesekian kali pengucapan harus menjadi panduan bagaimana pengucapan yang pertama atau pengucapan yang baik dan benar itu jadi panduan seseorang untuk membacanya. Tidak kemudian berpindah dari hal yang benar menjadi salah. Nah, ثم قال مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف. معنى مكملا أي حال كونك تقرأ بالقراءة، يعني مكملا يعني عندما تكمل الحروف وتقرأها لابد أن تقرأ من غير تكلف. ما معنى تكلف؟ يعني الشدة في القراءة، تقرأ هكذا بقوة، ليس يعني تقرأ بلطف وهكذا. فهنا يعني من واجبك أن تقرأ من غير تكلف باللطف في النطق. في نطق القرآن تقرأ بلطف وبطمأنينة وبلا تعسف. معنى كلمة بلا تعسف يعني بلا شدة، يعني مقصود بهذا البيت أن تقرأ القرآن بلطف وسهولة من غير شدة وتعسف. Dan di sini hadirin Allah ada sebuah kalimat mukallaman min ghairi ma takallufi. Di sini hadirin Allah maksud dari mukamalan adalah menyempurnakan dari hukum-hukum hal-hal yang ada di dalam sebuah bacaan Al-Qur'an. Secara penempatan yang benar sesuai dengan apa yang dicontohkan, tanpa memberikan takalluf. Apa itu takalluf? Berlebihan ketika melakukan sebuah bacaan. Jadi tidak boleh takalluf, tidak boleh membebani ketika membaca Al-Qur'an,
Tidak boleh syiddah, jadi seolah-olah sulit membacanya, tapi normal saja bagaimana membacanya. Dan maksud dari kalimat inilah kemudian hadirin Allah bahwa Al-Quran ini disampaikan waradu kulli wahid aslihi walau fi nadhiri qawlihi, bagaimana kemudian nanti di mukamal min ghairi takallufi bil lutfi bin nutqi bila ta'assufi. Tidak membebani dan tidak menjadikan sulitnya dalam pembacaan karena ingin sempurna sehingga ditekan atau takalluf berlebihan dalam pengucapan namsyana. طيب ثم قال هنا في هذا البيت الأخير قال وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، يعني ليس بينك وبين ترك التجويد أو تعلمه إلا رياضة امرئ بفكه، أي تقرأ مداوما لتكرار قراءة القرآن بفكه، يعني بفمه، يعني المقصود بذلك أنك ليس بينك وبين تعلم التجويد إلا تعود على القراءة بفمك وبلسانك، فينبغي عليك أن تنطق نطقا صحيحا للحروف. نعم. Baik, hadirin Allah, di sini disebutkan kalimat selanjutnya laisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatan riyadatu imri'in faqihi. Ini hadirin Allah, maksudnya adalah sebuah ungkapan perbedaan antara orang yang mempraktekkan tajwid dengan orang yang tidak mempraktekkan tajwid adalah terletak di dalam pengucapan yang baik dan benar, dengan apa yang sudah dicontohkan. Maka hadirin Allah, maksud dari kalimat ini walaisa bainahu wa baina tarkihi adalah bagaimana lidah kita kemudian fam atau mulut kita mengucapkan kepada makhraj yang sudah ditunjuk, sudah dicontohkan, sudah ditetapkan oleh ulama, sehingga menjadi sebuah bimbingan bagaimana pembacaan tidak melenceng dari sesuatu yang dicontohkan. Dengan mulutnya dan lisannya memfasihkan diri untuk membaca. Naam. طيب الآن ننتقل إلى باب الترقيق والتفخيم. باب الترقيق والتفخيم أو ما يسمى أمامكم على الشاشة بباب ذكر في بعض التنبيهات، باب في ذكر بعض التنبيهات، لكن هو في الأصل اسمه باب التفخيم والترقيق. في الأصل اسمه باب التفخيم والترقيق. نعم. Dan hari Allah kita masuk ke dalam bab pembahasan tarqiq dan tafkhim, tebal dan tipis. Yang ada di dalam bab selanjutnya, bab fi dzikri ba'd tanbihat. Ini yang jadi judul disampaikan oleh yang menulis kitab ini. Dan hadirin Allah, aslinya maksud dari kalimat ini adalah bagaimana ini adalah sebuah bab yang judul aslinya adalah tarqiq wa tafhim, adalah tarqiq dan tafhim. طيب أنا سأقرأ الأبيات إن شاء الله ثم نشرحها لكم. طيب يقول الناظم هنا: فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف وهمزة الحمد أعوذ اهدنا الله ثم لام لله لنا وليتلطف وعلى الله ولض والميم من مخمصة ومن مرض وباء برق باطل بهم بذي وحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر ربوة جدثة وحج الفجر وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبينا وحاء حصحص أحط الحق وسين مستقيم يسقو. نعم. نبدأ بالشرح مباشرة يا شيخ هندرة أم؟ نعم تفضل يا شيخ. نعم تفضل يا شيخ. طيب. هنا يا كرام يذكر باب التفخيم وباب الترقيق. أولا قبل أن نبدأ إن شاء الله نريد أن نعرف التفخيم والترقيق. التفخيم هنا هو يعني سمن. ما معنى سمن؟ يعني شيء غليظ هكذا يدخل على الحرف فيمتلئ الفم بصداه، يدخل على الحرف مثل أص إض هكذا،
أما الترقيق هو يعني النحول، يعني الشيء النحيف وشيء الضعيف هكذا يدخل على الحرف فلا يمتلئ الفم بصدى هذا الصوت. وحروف التفخيم هي خص ضغط قذ حروف صفة الاستعلاء، وحروف الترقيق بقية حروف الهجاء إلا الراء واللام لفظ الجلالة والألف. Dan hadirin Allah, di sini kita kemudian mendapatkan keterangan selanjutnya berkaitan tentang bab tarkik dan tafkhim. Tarkik mustafilan min ahrafi wa hadiran tafkhim. Maka sebelum masuk ke dalam pembahasan, kita masuk ke dalam pembahasan dulu tentang apa itu yang dinamakan dengan tebal dan tipis. Ada apa yang dinamakan dengan tebal, hadirin Allah, bagaimana pengucapan dari seseorang yang memenuhi mulutnya dengan suara. Dan di sini maksud dari kalimat tersebut bagaimana pengucapan huruf-huruf yang tebal. Maksud dari tebal adalah sesuatu yang dia tidak terdengar sebagai tipis atau tetapi dia terdengar sebagai sebuah hal yang memenuhi mulut dalam pengucapannya. Dan tarkik sebaliknya, hadirin Allah, tarkik sebaliknya adalah pengucapan yang tipis. Pengucapan yang tipis bagaimana kemudian lidah kita menipis dan tidak memenuhi mulut kita dalam pengucapan huruf-huruf tersebut. Dan berkaitan huruf-huruf yang tebal tertulis di dalam kalimat khussa dogtin kill. Khussa dogtin kill. Khussa dogtin kill ini, hadirin Allah, adalah huruf-huruf tersusun atas huruf-huruf yang tebal, Maka sisinya adalah huruf-huruf yang tipis, terkecuali ada 3 huruf yang nanti mempunyai catatan lain, yaitu alif, lam, dan ra. طيب. أمر الناظم فقال ورققا مستفلا من أحرفي، يعني نرقق أحرف الاستفال. وقلنا أحرف الاستفال هي بقية حروف الهجاء بعد حروف الاستعلاء خص ضغط قذ، أو حروف التفخيم خص ضغط قذ، والألف ولم لفظ الجلالة والراء. ألف ولم لفظ الجلالة والراء. إذن نحاذر تفخيم لفظ الألف، يعني لا نفخم الألف، وخصوصا إذا جاء بعد حرف الألف يعني حرف تفخيم، إذا كان تفخيم مفخم، وإذا كان ترقيق ترقق. أما ما كان قبله لا تفخيم فلا نفخمه. نعم. Dan hadirin Allah, kita di sini mendapatkan berkait tentang kalimat pembahasan tentang sifat-sifat yang berbeda di dalam lafzul jalalah tadi yang disebutkan. Kemudian juga ada penebalan berkait beberapa huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran, termasuk, dan hadirin Allah, alif ini tidak ditebalkan, tidak senantiasa ditebalkan, dia mengikuti huruf yang ada setelahnya. Bisa jadi tipis dan bisa jadi tebal. Kita tadi ada penyampaian di atas berkaitan tentang pengecualian, yaitu huruf alif, lam, dan ra. Maka di sini kita mengetahui dari sifat tersebut ada huruf-huruf yang tebal dan tipis, terkecuali 3 huruf ini dia berbagai keadaan nanti berbeda. Dan di sini tadi Syekh menyebutkan tentang alif, lam, kemudian lafzul jalalah dan ra. Ini adalah keadaan di mana dia bisa tebal dan tipis. نعم. الألف يا كرام لا توصف لا بتفخيم ولا بترقيق. الألف لا توصف لا بتفخيم ولا ترقيق. قال وحاذرا تفخيم لفظ الألف. متى نفخم الألف ومتى نرقق الألف؟ الألف نرققها أو نفخمها تبعا للحرف الذي قبلها. إذا كان الحرف الذي قبلها حرف تفخيم فخمت، مثل كلمة الصاخة، صاد حروف تفخيم، ثم الألف فتفخم الألف، الضالين، الطامة، وهكذا. أما إذا كان ما قبل حرف الألف حرف ترقيق لابد أن ترقق الألف،
مثل كلمة تائبين، حرف التاء من حروف الترقيق، فأنا نقول طائبين، إنما تائبين، سائلين، وهكذا. Dan hadirinullah, di sini kita mendapatkan penambahan berkaitan tentang pembacaan dari huruf alif. Dan juga di sini hadirinullah tadi disampaikan oleh Syekh juga ada huruf yang mengikuti huruf-huruf setelahnya. Contohnya adalah alif tadi yang disampaikan oleh Syekh, bahwa dalam pembahasan kita mengetahui bahwa dia bisa mengikuti huruf-huruf yang ada di yang ada sebelumnya. Contoh di dalam kalimat sohah, alifnya di situ menjadi tebal karena memang huruf shadnya dia tebal. Dan kemudian juga hadirinullah kita mendapatkan keterangan selanjutnya berkaitan alif juga di sini di dalam kalimat تائبين مثلا، سائلين، وهكذا. Sa'ilin. Contohnya adalah sa'ilin. Dia mengikuti huruf-huruf yang sebelumnya. Nah, misalnya. طيب. لكنه أمرنا الناظم بترقيق الهمزة، أمرنا بترقيق الهمزة وعدم تفخيمها مطلقا، مثل كلمة الحمد، أعوذ، اهدنا، الله، هكذا. فقال الناظم هنا، قال وهمزة، يعني نرقق الهمزة، يعني أولا قال نرقق الحروف المستفلة، ثم نرقق الهمزة في كلمة الحمد، كلمة أعوذ، كلمة اهدنا، كلمة الله، فهذه لابد أن نفخمها. نعم. Dan kemudian di sini hadirinullah, pertama tadi sang pengarang memberikan perintah untuk menipiskan huruf-huruf yang tipis atau huruf-huruf yang istifal. Dan selanjutnya di sini ada catatan berkaitan hamzah di dalam alhamdu, a'udzu, ihdina, dan Allah. Di sini hamzahnya, ada hamzah di situ. Dia dibaca dengan tipis. Jadi ini sebuah catatan tersendiri disampaikan atau diperintahkan oleh sang penulis untuk pengucapan alhamdu, kemudian a'udzu dan ihdina, Allahu, dan di sini seluruhnya dalam keadaan tipis. نعم. وأمر أيضا بتفخيم اللام، وأمر بترقيق اللام، وأمر أيضا بترقيق اللام. قال ثم، أي أيضا ثم نرقق اللام في كلمة لله، وفي كلمة لنا، وفي كلمة وليتلطف. لا نقول وليتلطف، لا نقول وليتلطف. وعلى الله، كلمة ولض، ما المقصود هنا بولض؟ المقصود بكلمة أض هنا الضالين التي في سورة الفاتحة، فنقول ولض، لا نقول ولا الضالين هكذا، لا نقول ولا الض، نقول ولض، فاللام هنا مرققة. نعم. Demikian pula hadirin disampaikan tentang huruf-huruf yang tarkik di salah satunya adalah huruf lam. Jangan sampai ditebalkan. Sumalam lillahi lana wal yatalattaf wa 'alallahi walad. Di sini adalah kalimat-kalimat yang ditipiskan dalam pengucapan. Yang pertama tadi adalah lam di dalam kalimat lillahi, kemudian lana, dan kemudian wal yatalattaf. Lamnya ingat ditipiskan. Wa 'alallahi, anallahi, lainnya ditipiskan. Walad. Maksud dari kalimat walad hadirinullah adalah akhir dari surat Al-Fatihah. Walad, di situ ada walad dhalin. Dan ini juga menjadi catatan tersendiri bagaimana lamnya tidak boleh tebal, walaupun di depannya ada huruf yang tebal. نعم. وكذلك أمر بترقيق الميم في كلمة مخمصة وكلمة مرض. لماذا أمر بالترقيق هنا؟ لأن بعد الميم في كلمة مخمصة حرف الخاء وهو حرف تفخيم، وفي كلمة مرض الراء مفتوحة يعني مفخمة، فلا نقول مخمصة ولا نقول مرض، إنما مخمصة، مرض، فنحافظ على ترقيق الميم في هذه الكلمات. نعم. Dan di sini juga penjelasan kembali berkaitan jangan menebalkan huruf-huruf yang seharusnya tipis. Di sini yang disebutkan adalah mim di dalam kalimat mahmasa. Jangan jangan ditebalkan.
Wa min marad, wa min marad, ma ditipiskan marad. Dan kemudian di sini hadirin Allah kita mengetahui pembahasan ini penegasan betapa walaupun ada huruf-huruf yang bersinggungan dengan huruf yang tebal, tidak selalu harus kemudian menebal hurufnya. Ya, terkhusus di dalam kata-kata yang disebutkan di sini yaitu marad, makhmasa, namsyah. نعم. ثم أمر بترقيق حرف الباء أيضا، أمر بترقيق حرف الباء، قال وباء برق باطل بهم بذي، يعني كلمة برق لا نقول برق، باطل لا نقول باطل، بهم لا نقول بهم، هكذا بذي. فهنا لابد أن نرقق حرف الباء، لابد أن نرقق حرف الباء، ولنحرص على الشدة والجهر الذي في حرف الباء. قال فاحرص على الشدة والجهر الذي فيها، في من؟ في حرف الباء. ومعروف أن حرف الباء فيه صفة الشدة وصفة الجهر، وهي أقوى الحروف لكنه حرف مرقق. نعم. Dan hadirin Allah, di sini juga ada perintah bagaimana mentarkik atau menipiskan huruf ba. Menipiskan huruf ba dalam contoh barqin, batinin, bihim, bizi. Di sini walaupun hadirin Allah sekali lagi di situ kita mengetahui bahwa yang dinamakan da mempunyai di ba itu mempunyai sifat syiddah dan jahar. Dan dari sinilah kemudian kita diperlihatkan untuk mengucapkan dengan tipis. Walaupun ba itu mempunyai sifat syiddah dan mempunyai sifat jahar, tapi secara pengucapan dia adalah huruf yang tipis. Sehingga ini menjadi sebuah catatan tersendiri bagi sang pengarang dicantumkan di dalam matan nabsyah. طيب. وأيضا أكمل قال وفي الجيم أيضا صفة الجيم ترقيق. الجيم حرف مرقق، ولكن أيضا في حرف الجيم توجد صفة الشدة وصفة الجهر مثلها مثل الباء. فكأنه في البيتين يقول وباء برق باطل بهم بذي فاحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم. يعني صفة الشدة والجهر تكون في صفة أو في حرف الباء وأيضا في حرف الجيم. ثم أكمل المثال قال كحب الصبر، حب صبر ربوة، هذه تطبيق وأمثلة على حرف الباء. ثم انتقل إلى أمثلة حرف الجيم قال اجتثت، حج، الفجر. لا نقول أجدثت أو حج هكذا، ولا نقول الفجر نفخمها، لا. إذن لابد أن نرقق الباء ونرقق الجيم مع أن فيها صفة الشدة وصفة الجهر وهي من أقوى الصفات. نعم. Baik, hadirin Allah, kita mendapatkan keterangan selanjutnya berkaitan tentang huruf yang tipis. Di sini adalah huruf ba, ya. Di sini adalah huruf ba. Dan di sini disebutkan hadirin Allah bahwa ba adalah juga jim, mohon maaf, jim hadirin Allah, di dalam bait selanjutnya adalah jim. Jim dengan ba ini mempunyai sifat yang sama, yaitu mempunyai sifat syiddah dan jahar. Akan tetapi walaupun mempunyai sifat yang kuat, dia adalah huruf yang tipis. Dia adalah huruf yang tipis. Maka perlakuannya sama dengan ba, dia adalah huruf yang juga diperlakukan atau pengucapannya adalah tipis. Seperti halnya pengucapan ba. Jadi jim dan ba ini mempunyai sifat yang sama, yaitu syiddah dan jahar. Tetapi secara pengucapan dia ditipiskan. نعم. ثم في البيت الذي يعني بعده أمر بيان القلقلة، بيان القلقلة. قال وبينا مقلقلا إن سكن أو سكن سواء وإن يكن في الوقف كان أبينا. وهذا يعني أنا شرحت لكم في باب صفات الحروف في باب صفة القلقلة. يعني لابد أن نظهر القلقلة في حروفها القاف والطاء والباء والجيم والدال، لكن يجب أن تكون هذه الحروف ساكنة، يجب أن تكون هذه الحروف ساكنة. وإذا كانت في عند الوقف تكون قلقلة كبرى فهو يكون أوضح وأبين. نعم. Dan hadirin Allah, sebetulnya ini adalah sebuah pembahasan yang sudah berlalu berkaitan huruf-huruf qalqalah, berkaitan huruf-huruf qalqalah. Maka di sini disebutkan berkaitan huruf qalqalah, bagaimana qalqalahnya sendiri harus diperjelas pengucapannya. Sekali lagi,
bahwa yang dinamakan dengan qalqalah ini adalah harus dijelaskan pengucapannya. Wabayyin maksudnya adalah bagaimana mengucapkan huruf-huruf yang berqalqalah tersebut dengan kentara. Dan kita mengetahui berkaitan tentang qalqalah terbagi menjadi dua. Dia dalam keadaan qalqalah sughra dan kubra. Dan yang menjadi syarat qalqalah adalah dalam keadaan sakin, dalam keadaan huruf yang sukun. Dan nanti ketika di tempat-tempat tertentu, maka kita mengetahui bahwa dalam keadaan sukun dia abian, dia lebih jelas dalam pengucapannya. طيب ثم ذكر الناظم في البيت الأخير حرف الحاء وحرف السين، قال وحاء حصحص أحط الحق، ثم انتقل إلى حرف السين قال وسين مستقيم يسطو يسقو. يعني هو يأمر بترقيق حرف الحاء إذا جاء بعده حرف مفخم مثل حرف الصاد وحرف الطاء وحرف القاف. حصحص لا نقول حصحص، أحط لا نقول أحط نفخم حرف الحاء، نقول الح حق لا نقول الحق. يعني هو يأمرنا بترقيق حرف الحاء إذا جاء بعده حرف الصاد أو الطاء أو القاف وهي من الحروف التفخيم، يعني أن نفرق بين حرف التفخيم وحرف الترقيق، هكذا مقصده. نعم. Baik, di sini disebutkan tentang kalimat selanjutnya berkait pembahasan tentang huruf H. Dari kalimat H di hashasa dan ahattu haqqu. Di sini walaupun bertemu dengan huruf-huruf yang tebal, kita mengetahui bahwa Shad, kemudian Ta, kemudian Qaf, dan di sini huruf-huruf yang secara pembahasan dia adalah huruf-huruf yang tebal. Secara pembahasan dia adalah huruf-huruf yang tebal. Akan tetapi walaupun demikian, hadirinullah, kita harus membedakan antara huruf yang tebal dengan huruf yang tipis. Maka dalam pembacaan ini kita membedakan pengucapannya tetap dalam keadaan tipis walaupun bertemu dengan huruf-huruf yang tebal dalam kasus ini. Nah, طيب ثم انتقل إلى حرف السين، وحرف السين من حروف الترقيق. أمرنا بترقيق حرف السين إذا جاء بعدها حروف التفخيم مثل حرف القاف وحرف الطاء. كذلك قال مستقيم لا نقول مستقيم، يسقو لا نقول يسقو تصبح حرف صاد، يسقو لا نقول يسقو. فمقصده أيضا مثل مقصد حرف الحاء أن السين حرف مرقق إذا جاوره أو جاء بعده حرف تفخيم لابد أن نحافظ على ترقيق حرف السين. نعم. Dan demikian pula hadirinullah di pengucapan selanjutnya bagaimana sang pengarang juga menegaskan tentang pengucapan huruf sin, menegaskan tentang huruf sin. Bagaimana sin jangan ditebalkan dalam pengucapan di pertemuan dengan huruf-huruf walaupun huruf-huruf yang ada adalah huruf-huruf yang tebal. Di sini contohnya adalah mustaqim, yasqu, yasqu. Di sini pertemuan antara sin dengan huruf-huruf yang tebal tidak menjadikan dia menjadi tebal. Maka ini juga menjadi sebuah catatan tersendiri. Sin adalah huruf tipis dan jangan menebal walaupun bertemu dengan huruf-huruf yang tebal. طيب نعم، نكون بهكذا قد انتهينا من باب التفخيم والترقيق أو باب بعض التنبيهات كما هو مكتوب يعني في المتن الذي أمامكم. هل أحد عنده سؤال في باب التجويد وباب الترقيق أو باب التنبيهات الذي شرحناه اليوم قبل أن ننتقل إلى الأمر الآخر؟ نعم يا أستاذ أحمد تفضل. Silakan Akhi Ahmad Firdaus. Bismillah. Baik, syukran Ustaz, jazakallah khairan ya Syekhana. Ini ada beberapa pertanyaan sebenarnya Ustaz, kalau diizinkan. Yang pertama, tadi ada di bab tentang tajwid tadi, ada istilah at-tilawah, kemudian ada istilah al-ada, kemudian al-qiraah. Mungkin mohon sedikit penjelasan dari Syekh, apa namanya tuh perbedaannya begitu Ustaz, dari sisi praktek atau dari sisi istilah.
yang membedakan tilawah, ada dan qiraah ini apa kira-kira begitu. Kemudian yang kedua tentang istilah ta'assuf tadi Ustaz, mohon dijelaskan sedikit makna ta'assuf di sini. Kalau takalluf tadi kan memberat-beratkan gitu kan. Kalau ta'assuf tadi apa? Kurang apa tadi Ustaz? Terlewat mungkin. Itu dulu Ustaz. Nanti bab ini ada lagi pertanyaan bab tebal tipis nanti Ustaz. Mohon izin. هنا بمصطلحات هناك التلاوة والأداء والقراءة يا شيخنا، ما الفرق بين هذه الكلمة يا شيخنا؟ أيوة نعم. هذه كلمات يعني كلمات في علم التجويد. جيد، هذا سؤال جيد. لكن يا كرام المقصود هنا، المقصود أو مصطلح عليه القراء أن يعني القراءة هي قراءة القرآن الكريم بكامل الوجوه، قراءة القرآن الكريم بكامل الوجوه. أما الأداء يعني هو تتابع القراءة. الأداء هو يعني تتابع القراءة ممن أخذ عنه في علم التجويد أو في السند أو في غيره، السند أو في غيره. فأصل الأداء هو الاتصال، فأصل الأداء هو الاتصال، وهو النقل في مصطلح القراء، النقل في مصطلح القراء. نعم. Baik, hadirinullah, yang dinamakan dengan qiraah adalah sebuah kamil wujud dari qiraah. Jadi apa yang dibaca dari Al-Quran secara sempurna, ini yang dinamakan dengan qiraah. Jadi dia lebih disandarkan kepada kesempurnaan bagaimana pembacaan Al-Quran, itu yang dinamakan dengan qiraah. Adapun yang dinamakan dengan ada adalah tatabu' al-qiraah, ada bagaimana naqal atau perpindahan. Jadi kita mengikuti apa yang diikutkan oleh para pendahulu kita, apa yang dibacakan, apa yang diucapkan oleh pendahulu kita dari satu generasi ke generasi lain secara ittisal, secara tersambung. Jadi maksudnya adalah bagaimana mengikuti apa yang diucapkan, atau ada itu adalah mengikuti ucapan-ucapan orang-orang terdahulu dari kita berkaitan pembacaan yang tersambung dari satu guru ke guru yang lainnya. نعم. يعني هو القراءة هي أعم من التلاوة. القراءة هي تشمل الأداء والتلاوة، لأن الأداء هو الأخذ عن الشيوخ. أما التلاوة قراءة القرآن يعني مثلا في مجلس، في وظيفة أو غير ذلك. أما القراءة فهي تشمل الأداء والتلاوة، هكذا باختصار يعني. Adapun yang dinamakan dengan qiraah adalah sesuatu yang mencakup ada dan tilawah. Jadi dinamakan dengan qiraah ini adalah sesuatu yang lebih luas daripada ada dan tilawah. Karena kalau tilawah dia maksudnya ke dalam majelis taklim dan lain sebagainya, maka kemudian qiraah ini mencakupi di dalamnya ada dan juga tilawah. Jadi yang dinamakan dengan qiraah ini adalah sesuatu yang lebih luas daripada makna ada dan tilawah. Nah, ya Syahna, wasani hunaka kalimah ta'assuf ya Syahna. Ma makna ta'assuf ya Syahna? ماذا؟ ta'assuf, bila ta'assufi. Ma makna ta'assuf? يعني بلا تشدد. يعني بلا تشدد. فالتعسف هنا يعني المقصود به يعني عندما نقول أنت متعسف في أدائك أو متعسف في قراءتك. فالمقصود هنا بالتعسف يعني التشدد في القراءة، لا يتعسف في قراءته يعني لا يتشدد في قراءته، هكذا. Maksud dari ta'assub adalah tasyaddud, artinya adalah bersusah-susah, mempersulit diri ketika mengucapkan sesuatu. Jadi ketika kita mengucapkan seolah-olah kita memberatkan diri dalam pengucapan. Jadi mencari-cari kesulitan, mencari-cari masalah dalam pembacaan, sehingga mempersulit diri dalam pembacaan. Itu yang dinamakan dengan ta'assuf. Barakallahu fikum. Baik. Boleh ditambah pertanyaan Ustaz? Masih ada Ustaz? Ya. Tentang qalqalah Ustaz. Mohon maaf karena pertemuan sebelumnya tidak hadir. Mungkin kalau sudah dijelaskan mohon maaf kalau terulang. Qalqalah ini apakah termasuk sifat lazimah atau tidak Ustaz? Karena kan
qalqalah ini baru keluar sifatnya ketika sukun gitu. Berarti ada syarat di situ. Demikian Ustaz. Kemudian tentang pembagian qalqalah, ada yang mengatakan ada istilahnya qalqalah akbar. Jadi ada 3 pembagian. Kalau tadi kan Syekh menyebutkan ada 2. Nah, kalau yang 3 itu kira-kira apakah ada sumbernya gitu Ustaz? Terima kasih. ليش هناك من قال أن قلقلة يعني ليس هل هذا من صفة اللازمة أم لا يا شيخنا؟ من لا يقول هذا ليس من صفة اللازمة. من الصفات العارضة، القلقلة من الصفات العارضة وليس اللازم. Baik, sifat dia adalah sifat yang aridoh karena memang dia sifat yang bersandar kepada keadaan. Nam isyana wa kadzalik yani hunaka qala anna qalqalah yani tanqasimu ila salasah ya syana. Hunaka qalqalah kubra, hunaka qalqalah sugra wa akbar ya syana. ماذا ترى؟ نعم صحيح، هذا تقسيم صحيح. القلقلة الصغرى تكون في وسط الكلمة، القلقلة الكبرى تكون في نهاية الكلمة بلا تشديد، أما القلقلة الكبرى أشد أو أكبر تكون في نهاية الكلمة بالتشديد كما قولي وتب الحق وهكذا. Betul bahwa qalqalah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah qalqalah yang berada di tengah kata ya dalam keadaan sukun tapi dia ada di tengah kata maka dinamakan dengan sugra. Kemudian yang kedua adalah qalqalah kubra ketika tidak ada dia di akhir sebuah pembacaan atau di akhir sebuah kata dan dalam keadaan sukun. Kemudian yang ketiga asyad atau kubra asyad atau akbar adalah ketika dia dalam keadaan di akhir dan bersinggungan dengan syaddah. Bersinggungan dengan syaddah, maka dia dinamakan dengan akbar atau dengan dinamakan kubra asyad, dengan kubra asyad. Nah, insyaallah. Baik, itu Nah, Ustaz, syukran Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, insyaallah. Nahnu fi akhir liqa'ina al-yawm. نعم خلاص، بارك الله فيكم وجزاكم الله جميعا. Baik, hari ini Allah kita cukupkan pembahasan hari ini. Semoga berkah, semoga jadi jalan kemuliaan dunia dan akhirat. Jazakumullahu khair. Kita insyaallah bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan ya Syekhna. Hal satazuruna fi Indonesia wa kaifa biliqa'ina ya Syekhna fi Ramadan? والله يعني إن شاء الله أن أزوركم في إندونيسيا، لكن للأسف إلى الآن جواز السفر لم يخرج. إلى الآن لم يخرج. يعني المفروض هو أن أسافر يوم الأحد القادم، الأسبوع القادم، يوم الأحد الأسبوع القادم، لكن جواز سفري لم يخرج إلى الآن. إن شاء الله يخرج غدا أو بعد غد ونبقى على موعدنا في السفر. إذا سافرت أنا يوم الأحد الأسبوع القادم إلى إندونيسيا إن شاء الله يكون معنا اللقاء الأخير يوم الأربعاء. نعم. ثم يعني نحاول أن نكمل، ربما نكمل في رمضان، أو إذا كان البرامج عندي كثيرة في رمضان نقف إلى بعد رمضان إن شاء الله. ودعاؤكم أن ييسر الله تعالى خروج جواز سفري، ما زال عند الحكومة إلى الآن لم يخرج بعد. Baik, hari Allah berkaitan pertemuan selanjutnya. Kalau beliau jadi ke Indonesia, insya Allah di hari Ahad beliau akan berangkat. Masih menunggu jawaz safar, masih menunggu bagaimana izin beliau untuk datang ke Indonesia. Paspor beliau keluar, masih belum keluar. Tapi insya Allah hari Ahad akan berangkat. Dan kalau berarti kalau Ahad sudah keluar, maka beliau menyatakan bahwa hari Rabu ini adalah pertemuan terakhir untuk sekarang, dilanjutkan nanti setelah bulan Ramadan. Atau kalaupun misalnya acara beliau, jadwal beliau ketika ke Indonesia tidak padat, insya Allah kita akan melanjutkan daurah kita di bulan Ramadan insya Allah. Jadi kita masih menunggu kabar dari beliau, dan untuk hari Rabu kita lanjutkan. Adapun hari Ahad kita nanti melihat kondisi bagaimana keadaan Syekh kita insya Allah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.